25 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আভ্যন্তৰীণ বিমান সেৱা। নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত চলিব বিমান। সকলো বিমান বন্দৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সাজু হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে জাননী দিছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে। সকলো যাত্ৰীৰ বাবে নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক যাত্ৰীয়ে 2 ঘণ্টা পূৰ্বে বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব। বিমান বন্দৰৰ বাহিৰত প্ৰত্যেক যাত্ৰীৰ কৰা হ'ব থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং। বিমান বন্দৰৰ চৌহদৰ বাহিৰতে প্ৰত্যেক যাত্ৰীৰ লাগেজ চেনিটাইজ কৰা হ'ব। প্ৰত্যেক যাত্ৰীয়ে গ্লভছ আৰু মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। ইফালে 14 বছৰ ওপৰৰ প্ৰত্যেক যাত্ৰীৰ মোবাইল ফোনত আৰোগ্য সেতু এপ থকাটো বাধ্যতামূলক। বিমান বন্দৰলৈ অহা যোৱাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে সহায় কৰিব যাত্ৰীসকলক। डेट ऑफ कमेंसमेंट है सोमवार 25 मई को। 1/3 ऑपरेशंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डे पे देयर विल बी नो फिजिकल चेक इन, ओनली ए वेब चेक इन विल बी अलाउड। ए सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस on a compatible device would also be obtained that the passenger is free of COVID-19 symptoms. Passengers जिनका red status हो इस ऐप पे, they will not be allowed to travel. Passengers will be required to wear protective gear, face mask, and to carry sanitizer bottles. Airlines shall not provide meal services on board. Water bottles will be made available in the gallery area or on the seats. The cabin crew will be required to be in full protective gear, full protective suit. Only one check-in bag will be allowed. Passengers should report at least 2 hours before the departure time. On arrival at the destination, the traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state or union territories, and fares will be regulated and should be within a fixed range. जब भी हमारी फ्लाइट शुरू होंगी तो उसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग कहें या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी कि टच कम से कम रहे और हम सभी चीज़ों को सैनिटाइज करते हुए सेफली पैसेंजर्स की मूवमेंट करें। उसके लिए हमारा रिगरसली एवरी डे वी आर मीटिंग, वी आर डिस्कसिंग, और उसके लिए हम सारी तैयारियां हम पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हमने काफ़ी केमिकल्स को, जो क्लीनिंग का है, सैनिटाइजेशन का है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, वो ऑलरेडी हमने प्रोक्योर कर लिया है।